हेलो पिलाने आज आम पढ़ा इतिहास राजनीति विज्ञान दशम श्रेणी जो तुम प्रथम अध्याय प्रथम पाठ अच्छी भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी आविर्भाव। ठीक अच्छे प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन गांधीजी आविर्भाव यार गोटे क्लास आम करूँ। ठीक अच्छे से क्लास रे आम पढ़ी गोटे क्लास आम ऑलरेडी सरी। ठीक अच्छे आज हूँ क्लास 2 है ये हूँ तुम पार्ट 2 वीडियो। ठीक अच्छे एथरे आम आज आरंभ करिया चंपारण आंदोलन। ठीक अच्छे केबे होइतिला कोठी होइतिला किए नेतृत्व नहीं ये सब कथा आम सविस्तृत आलोचना करिया। जो माने वीडियो देखुछ समस्त को जेडी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल स्वागत करुछु। चेष्टा करिवे वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। ताले चलतु आरंभ करिया चंपारण आंदोलन। भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन थिला चंपारण आंदोलन। ताले ये कथा तो पूरा इंपोर्टेंट कथा है कि नहीं कहीं भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन है प्रथम आंदोलन थिला चंपारण आंदोलन। बिहार चंपारण जिले में तो चंपारण कौटी अच्छे कौ बिहार अच्छे है बिहार चंपारण जिले में चाषी मान जमीर 20 भागरू 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने इंग्रेज वृक्षण रोपणकारी मान द्वारा बाध्य करा जाय से द्वारा निर्धारित दर में विक्रय करने को पड़ूला। ठीक अच्छे ताले इंग्रेज कर्मचारी माने वृक्ष रोपणकारी माने भारतीय मान को बाध्य करते। ठीक अच्छे बुझला चाषी मान को जमीर 20 भागरू 3 भाग ताले 20 भागरू 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने इंग्रेज वृक्ष रोपणकारी माने भारतीय चाषी मान को बाध्य करते बाध्य कराए से द्वारा निर्धारित दर पुणी से जो दर निर्धारित करते से दर में से नील को बिक्री करने को पड़ूला। या 3 काठिया व्यवस्था कहला। तुम प्रश्न आसीपे 3 काठिया व्यवस्था क्या कहुए तुम सर्ट क्वेश्चन आसीपे गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन कौन था तो क्वेश्चन को सर्ट नोट बनई परवर्ती समय नीलर चाहिदा ह्रास पाइबारु चाषी मानक नील चाष बाध्यतामूलक न करने जमीर भड़ा वृद्धि कराला। तो परवर्ती समय नीलर चाहिदा ह्रास पाइबार अर्थात नीलर चाहिदा जो वृद्धि है ना तो चाषी मान नील चाष बाध्यतामूलक न करने जमीर भड़ा वृद्धि कराला। ताले जमीर भड़ा से माने बढ़ाई देले कौन इंग्रेज माने और अनेक बेआईन टिकस आदाय कराला। यह विरोध में प्रतिवाद कर चाषी माने विभिन्न प्रकार अत्याचार शोषण शिकार होते है शिकार हेले। राजकुमार शुक्ल नामक जन स्थानीय बासिंदा निमंत्रण क्रमे चाषी मान समस्यार समाधान समस्यार अनुधान गांधीजी 1917 एप्रिल चंपारण जिलार सदर महकुमा मोतिहारे पहुँची थे। ठीक अच्छे तो एक कथा तो आराम से बुझा पड़ो ताले गांधीजी को चंपारण को किए डाकी थे राजकुमार शुक्ल। ठीक अच्छे ये नामटा मन रखियो राजकुमार शुक्ल से अंचल जन स्थानीय बासिंदा से ही निमंत्रण करते समस्या को अनुधान करने गांधीजी को 1917 एप्रिल चंपारण जिलार सदर कुमार तेणु अनुरोध होगा निमंत्रण रक्षा कर 1917 एप्रिल मासरे गांधीजी चंपारण जिलार सदर महकुमा जोटा मोतिहार पहुँची थे। जिला अधिकारी गांधीजी और तांको सहित जाइथिबा राजेंद्र प्रसाद मुजाहर उल हक महादेव देसाई नरहरि पारिक और जे.बी. कृपालिनी को तुरंत उक्त जिला छाड़ी चली जावाक निर्देश देले। गांधीजी निर्देश को प्रत्याख्यान करी से जेकोसी दंड भोगिया को प्रस्तुत है। तो गांधीजी से सफा कौन कहते से आदेश को प्रत्याख्यान करुँच जो दंड भोगिया को दिज्व तो से प्रस्तुत अच्छा अर्थात दंड को से ग्रहण कर अहिंसा उपाय अन्यायमूलक आईन को अमान्य करिया सेतेबेले भारत में तुम कौन कहले अहिंसा उपर अन्यायमूलक आईन को अमान्य करिया भारत में भारत एक नूतन प्रकार आंदोलन पद्धति भाव उभाला।
ଶେଷରେ ସରକାର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଚମ୍ପାରନ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କମିଟିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଏକ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସଫଳ ହେଲେ। ତାହେଲେ ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଫଳ ହେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଫଳ ହେଲେ। ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ। ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥର ଶତକଡ଼ା 25 ଭାଗ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଅର୍ଥର ଶତକଡ଼ା 25 ଭାଗ ଅର୍ଥାৎ 25% ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ କି? ଦେଖିବା, ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ହଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା 25% ତାହେଲେ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ହେଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା। 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ବୃକ୍ଷରୋପଣକାରୀମାନେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଫଳ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲା ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ତା ପଛକୁ ଆସୁଛି ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ତୁମର ଅଧିକାଂଶ ସମୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ତ ଜାଣିପାରିଲ। ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ। 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ 1918 ମସିହା, ଭଲକି ଦେଖ, 1918 ମସିହାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟ ସ୍ଥିତ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଗୁଜରାଟର ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଶସ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ, ଉତ୍ପାଦନରୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ତା ପୁଣି କେବେ? 1918ରେ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ସମୟରେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଏକ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣର 1/4ରୁ କମ୍ ପରିମାଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଗୋଟେ ନିୟମ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଜମିର ସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ପାଦନ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା ପରିମାଣର 1/4, ମାନେ ସେହି ପରିମାଣକୁ ଯଦି 4 ଭାଗ କରାଯିବ, ତାହେଲେ 4 ଭାଗରୁ ଯଦି କମ୍ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଦେୟ ପରିମାଣ କୋହଳ କରାଯିବ। ଖେଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଭରଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଇଂରେଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତ କରିବାରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହା ବିରୋଧରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ଖଜଣା ଦେୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିଣାମ, ତ ଚାଷୀମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଖଜଣା ଦେବେନି, ଦେୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଇଂରେଜ ସରକାର କ'ଣ ହେଲା ନା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଏହା ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କେବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆଦାୟ କଲେ। ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା? ଏକ ଗୁପ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରି କେବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଆଦାୟ କଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗିଜ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ହେଲା କି, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗିଜ୍ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ। ତ ନାମଟା ମନେ ରଖିବ, ଇନ୍ଦୁଲାଲ ଜାଙ୍ଗିଜ୍। ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତାରେ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥିଲା। ଦେଖ, ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳତାରେ ଗଭୀର, ତାହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଖେଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀ ତଥା ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆଇନଜୀବୀ କିଏ ଥିଲେ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜଣେ ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାৎ ସେ ଜଣେ ସହଚରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ, ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ତୁମ ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ହେଲା, କେଉଁଠି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ହଁ କି ନାହିଁ, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା। ତ ଏତିକି କଥା ହିଁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଲୁଗା କାରଖାନା ଆନ୍ଦୋଳନ। ତାହେଲେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ବା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ଲୁଗା କଳ ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ପ୍ଲେଗ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ପ୍ଲେଗ ବୋନସ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ, ମାନେ ଫେରାଇ ନେଲେ। ତ ଫେରାଇ ନେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, କାହିଁକି ନାହିଁ? କାହିଁକିନା ପ୍ଲେଗ ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ବୋନସ୍ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ସେମାନେ
फेराई नेला कहीं फेराई नेवा द्वारा जो मैंने प्लेग महामारी शिकार होता से विपुल क्षति पहुँचाऊला हाँ कि नहीं। तो श्रमिक मालिक मान मध्य कौन है कलह है तो इंग्रेज जिलापाल को अनुरोध क्रमे गांधीजी यही कलह हस्तक्षेप कले और एक ट्रिब्यूनाल ठीक अच्छे एक ट्रिब्यूनाल नियुक्त कर तार निष्पत्ति ग्रहण करने को उभय पक्ष को या गोटे ट्रिब्यूनाल गठन कले लगे तार निष्पत्ति ग्रहण करने को उभय पक्ष को राजी कराई किंतु मालिक मैंने ओहरे जाए श्रमिक मजूरी 20 भाग वृद्धि घोषणा कले। मालिक मैंने ओहरे जाए श्रमिक मजूरी अर्थात लेबर मानक जी अर्थ पेमेंट कराऊे तार 20 भाग तार 20% वृद्धि करदे 20 भाग वृद्धि कले ठीक अच्छे। अहमदाबाद कारखाना श्रमिक मानक शतकड़ा 35 भाग मजूरी वृद्धि दाबी प्रत्याख्यान कर मालिक मान विरोध में गांधीजी श्रमिक मानक एक अहिंसा आंदोलन करने प्रवर्ताई से चाहूले के श्रमिक मानक शतकड़ा 35 भाग मजूरी वृद्धि मात्र तो 20 भाग वृद्धि कर तेणु गांधीजी से कौन प्रवर्ताइले अहिंसा आंदोलन करने यार नेतृत्व नहीं गांधीजी निजे यार नेतृत्व नहीं दाबी पूरण पर्यंत अनशन चालू रखिए बोली घोषणा कर से श्रमिक मान सपक्ष अनशन आरंभ कले। यह श्रमिक मान दृढ़ भाव संगठित कर समग्र भारत दृष्टि आकर्षण कला ये था प्रथम अनशन अनशन करते। महात्मा गांधी ए भयभीत हो परिशेष कारखाना मालिक मैंने श्रमिक मान मजूरी 35 भाग वृद्धि करने सम्मति प्रकाश ए सक्सेस होते गांधीजी याद्वारा गांधीजी जनसाधारण मध्य मन सत्याग्रह प्रति आग्रह सत्याग्रह अर्थ सत्य प्रति आग्रह श्रद्धा सम्मान आनी ठीक अच्छे। ताले ये थिला तुम अहमदाबाद लुगा कारखाना ताने लुगा कारखाना कौन कौन कथा रहा गोटे प्लेग बोनस कथा रहा ठीक अच्छे। तापर जो मजूरी 20 भाग वृद्धि होता मात्र से चाहूले 35 भाग वृद्धि आ 35 भाग वृद्धि निमंते से आंदोलन करते जो थे गांधीजी अनशन अनशन रखी जेपर्यंत मालिक मैंने से दाबी न शुणुंट तो परिशेष श्रमिक मानकर ही जीत होता और से मजूरी जोटा 35 भाग मजूरी वृद्धि चाहूले सक्सेस होता ये कौन गांधीजी जो अप्लाई करते सत्याग्रह सत्य प्रति आग्रह श्रद्धा तथा सम्मान आनी थे बुझेगा। तापर आसला रावलात आईन विरोध में आंदोलन ताल देखिए रावलात आईन विरोध में कौन थी लगे ये गोटे कथा लिखा अच्छे तुम जाच कौन गांधीजी संपादन नवजीवन और यंग इंडिया नामक 2टी पत्रिका प्रकाशित होता है एक मन रख नवजीवन यंग इंडिया ये सर्ट क्वेश्चन आसार संभावना अच्छी। रावलात आईन विरोध में आंदोलन चंपारण खेड़ा अहमदाबाद ठारे संगठित आंचलिक आंदोलन गुड़िक सफलता गांधी नेतृत्व प्रति जनसाधारण मन में आस्था वृद्धि कला कहीं 3टा गांधीजी जीति थे 3टा आंदोलन गांधी जीत ही होता एवं तांको समग्र भारतर जनसाधारण निकट में अधिक परिचित कराइला। यापर से जातीय स्तर में ब्रिटिश शासन विरोध में केतक आंदोलन संगठित करने आग्रह प्रकाश करते कहीं युवा सब थी कौन आंचलिक आंदोलन मात्र से चाहिए बर्तमान जातीय स्तर में किसी करने है केतक आंदोलन संगठित आग्रह प्रकाश कले। 1919 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज सरकार द्वारा प्रणीत रावलात आईन विरोधी आंदोलन था गांधी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन बहुत गुड़ाए देख 1919 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज सरकार द्वारा प्रणीत रावलात आईन 1919 ख्रीष्टाब्द इंग्रेज सरकार द्वारा प्रणीत आईन कौनटा रावलात आईन यारी विरोध से आंदोलन था गांधी प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन। ये कथा को तुमने नोट कर 1919 रावलात आईन ये प्रथम जातीय स्तरीय आंदोलन मात्र जोटा चंपारण आंदोलन भारत में था प्रथम आंचलिक अंचल भित्तिक आंदोलन ठीक अच्छे। ये कथा को जिते बढ़िया मन रखापी चेष्टा कर ठीक अच्छे। प्रथम विश्वयुद्ध रे है कौन हो देख प्रथम विश्वयुद्ध रे भारत इंग्रेज है प्रथम विश्वयुद्ध भारत इंग्रेज और मित्र शक्ति बहु भाव साहाय्य करते है भारत कौन करता इंग्रेज और मित्र शक्ति भारतीय मैंने आशा करते युद्ध पर इंग्रेज सरकार भारत राजनैतिक दाबी गुड़िक पूरण करेंगे किंतु से निराश है अर्थात इंग्रेज मैंने युद्ध पर भारत कौन राजनैतिक दाबी पूरण कर नथिले। इंग्रेज सरकार भारत विद्रोह और विप्लवात्मक कार्यकलाप को दमन करने विचारपति रावलात को अध्यक्षतार एक कमिटी गठन करते ताने इंग्रेज सरकार भारत कौन कले विद्रोह और विप्लवात्मक कार्यकलाप को दमन करने बंद करने विचारपति रावलात को अध्यक्षतार एक कमिटी गठन करते। एक कमिटीर सुपारिश अनुसार जो आईन प्रणयन है ताहा रावलात आईन नाम परिचित ताने कमिटी जो कमिटी तैयारी होता तारी सुपारिश क्रमे जो आईनटा प्रणयन कराई
तैयारी कराइथिला से आईन नाम है रावलात आईन। यही आईन बल इंग्रेज सरकार जेकोसी भारतीय को गिरफ्त कर बिना विचार कारादंड दंडित कर व्यवस्था कराला। ये तो बहुत खराब कथा। या द्वारा जनसाधारण स्वाधीनता अधिकार क्षीण है निश्चित कहीं कौ उद्देश्य से पाँच मैंने विचार न करके कारादंड दब तो ये तो निहती स्वाधीनता अधिकार क्षीण हम। 1919 फेब्रुआरी गांधीजी एक सत्याग्रह कमिटी गठन कर यार सभ्य मानक यही आईन को अमान्य करने तथा यह विरोध में सत्य अहिंसा भित्तिक आंदोलन करने प्रवर्ताई कौन कथा कहला ये देख 1919 फेब्रुआरी गांधीजी एक सत्याग्रह कमिटी गठन कर गोटे सत्याग्रह कमिटी गठन कर यार सभ्य मानक यही आईन को अमान्य करने तथा यह विरोध में सत्य और अहिंसा भित्तिक आंदोलन करने प्रवर्ताई ब्रिटिश व्यवस्थापक सभार भारतीय सभ्य मान विरोध में ब्रिटिशर जो व्यवस्थापक सभा थिला से कौन हो भारतीय सभ्य मान विरोध सत्य संख्यागरिष्ठ सरकारी सभ्यों समर्थन फल 1919 मार्च 18 रावलात आईन गृहीत है। ये देख विधिवत भाव में 1919 मार्च 18 रावलात आईन गृहीत है। गांधीजी यही आईन विरोध में एक गण सत्याग्रह है कि गण सत्याग्रह सब लोक नहीं जो सत्याग्रह करें गण सत्याग्रह आरंभ करने निमंते देशवासी को आह्वान कले। गांधी गण आईन अमान्य आंदोलन हिंसात्मक दिगरे गति कर आशंका करी श्रीमती आनी बेसांत गांधी को विरोध करते। ठीक अच्छे कथा देख गांधीजी गण आईन अमान्य आंदोलन हिंसात्मक दिगरे गति कर आशंका करी हिंसा गांधीजी चाहिए अहिंसा मात्र ये है कौन ओल्टा हिंसात्मक आशंका करी श्रीमती आनी बेसांत गांधी को विरोध करते। व्यतीत दिनेश एदुलजी वाचा सुरेंद्रनाथ बानर्जी तेज बहादुर साप्रू और श्रीनिवास शास्त्री भली नेतागण मध्य गांधी सत्याग्रह को विरोध करते। ठीक अच्छे तापर कौन है देखिए चलो तापर कौन है जे समग्र भारत गोटे दिन हड़ताल पालन पर गांधीजी देशवासी को परामर्श देले। सरकार नीतिर प्रतिवाद स्वरूप सबु प्रकार कार्य बंद कर उपवास और प्रार्थना द्वारा 1919 एप्रिल 6 तारीख दिन देशव्यापी हड़ताल पालन कराला है कि प्रार्थना बंद द्वारा ताले कौन है सरकार नीति प्रतिवाद स्वरूप सबु प्रकार कार्य बंद कर उपवास प्रार्थना द्वारा उपवास करवा प्रार्थना द्वारा 1919 एप्रिल 6 तारीख दिन देशव्यापी हड़ताल पालन कराला। 1919 एप्रिल 9 तारीख में गांधीजी को गिरफ्त कर छाड़ दिगला। तेणु 1919 एप्रिल 9 कौन है गांधी को गिरफ्त कर छाड़ दिगला। गांधीजी गिरफ्त संवाद देशर विभिन्न स्थान में साधारण जनता को गंडगोल करने उत्तेजित कला। तेना गांधीजी गिरफ्त संवाद जो गांधी को गिरफ्त कराला 1919 एप्रिल 9 गिरफ्त करागला कर छाड़ दिगला। गांधीजी गिरफ्त संवाद देशर विभिन्न स्थान में साधारण जनता को गंडगोल करने उत्तेजित कला। यही आंदोलन दिल्ली कोलकाता मुंबई अहमदाबाद लाहौर और अमृतसर प्रचंड रूप धारण करथिला मीन्स उग्र रूप धारण करथिला। ठीक अच्छे ताले ये थिला तो मानकर रावलात आईन विरोधी आंदोलन। तापर आसला जालियानवाला हत्याकांड। ठीक अच्छे अच्छा देखिए जालियानवाला हत्याकांड देखिए पूर्व ये कौन लिखाई देखीद तुम्हें जाच कि 1919 मार्च 20 दिल्ली में रावलात आईन विरोध में हिंदू और मुसलमान एक शोभा यात्रा उपर पुलिस गुली वर्षण करथिला। ठीक अच्छे एवं एक भूल बुझाणा हेतु दिल्ली में 1919 मार्च 30 रे हड़ताल पालित होता। तो ये कथा को चेष्टा करें मानवाई है कि पुलिस गुली वर्षण हड़ताल पालन ये सब कथा है कि आउ तुम रावलात आईन गांधी को केवे अरेस्ट कराला बुझेगा ये सब कथा रावलात आईन के गृहीत है। ठीक अच्छे ये सब कथा को मन रखा चेष्टा करें। तापर जो तुम 5 नंबर अच्छे जालियानवाला हत्याकांड ये हूँ सबुठ माने कौन माने अधिक दुख देउथुवा परि एक हत्याकांड हाँ कि नहीं साधारण जनता ऊपर को जो जनरल डायर कर गुली वर्षण। ठीक अच्छे तो से कथा चलो देखिए कौन लिखा है जालियानवाला हत्याकांड। समग्र देश में रावलात आईन विरोधी आंदोलन चली समय 1919 एप्रिल 10 तारीख में अमृतसर ठारे 2 स्थानीय नेता किए डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्त फल आंदोलन एक हिंसात्मक रूप धारण कला। जनप्रिय नेताद्वयों को गिरफ्त प्रतिवाद करने तथा बैशाखी उत्सव पालन करने अमृतसर जालियानवाला ठारे 1919 एप्रिल 13 में बहु संख्यक लोक एक साधारण सभा एकत्र होते। कहीं आम आमर ओडिया तुमने जानते आमर जो बैशाखी उत्सवटा आम मैंने बहुत सुंदर पाली था। तेणु से बैशाखी उत्सव पालन करने जालियानवाला ठारे 1919 एप्रिल 13 में बहु संख्यक लोक गोटे साधारण सभा एकत्र होते। सहर कौन सभा समिति करा सरकार द्वारा पूर्व दिन
ଘୋଷିତ ନିଷେଧାଜ୍ଞା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅବଗତ ନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସହରରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସଭା ସମିତି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ସରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ସେ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏଇ ସମ୍ବାଦଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା, ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଅବଗତ ନଥିଲେ। ହଁ କି ନା, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ସେଇ ଏବେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ହାରରେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ହାରରେ ନଥିଲା। ତେଣୁ କଥାଟି ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବ୍ୟାପି ଯାଇପାରିନଥିଲା। ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଜେନେରାଲ ଡାୟର ହଠାତ୍ ଦଳେ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ସଭାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବିନା ସତର୍କ ସୂଚନାରେ ନିରସ୍ତ୍ର ଓ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ସବ ମନାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ହଁ କି ନା କାହା ସହିତ ମାରଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ନିରସ୍ତ୍ର। ତ ନିରସ୍ତ୍ର ଆଉ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସତର୍କ ନ ଦେଇ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ତାଙ୍କ ସେନାମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲା କ'ଣ? ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ। ଜାଲିଆନାବାଗର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ, ତେଣୁ ତା'ର ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାବାଗ ସେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପଡ଼ିଆର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାଚୀର ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଗେଟ୍ ଥିଲା, ଯାହା ଦେଇକି କ'ଣ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବ। ତ ସେ ଗେଟ୍କୁ ଏମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାର ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବା ଆହତ ହେଲେ, କାହିଁକିନା ଗୁଳିରେ ଆଉ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ିରେ ଦୌଡ଼ା ଚକଟାରେ ବହୁତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଆଉ ଅନେକ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 379, ଠିକ୍ ଅଛି, ଓ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1200 ହେଲା କି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ ମରିଥିବା ଲୋକ କେତେ ହେଲେ? 379 ଆଉ ଆହତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 1200 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥାକ୍ରମେ 1236, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ମରିଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ କେତେ? 1200 ଆଉ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 3600। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ରୂପରେ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ପିକ୍ଚର କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଲିଆନା, ହଁ କି ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିବା ଉପଲବ୍ଧ କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକିନା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଚାଲିଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଚାଲିଥିଲେ କ'ଣ? ଅହିଂସାରେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଅହିଂସା ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମର୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ହେଲା କି। ତେଣୁ ଏହା ଭାବିକି ସେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ରାଓଲାତ ଆଇନକୁ କ'ଣ ହେଲେ? ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଓଲାତ ଆଇନ ତ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତା'ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ବିରୋଧକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଓଲାତ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇନଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା, ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ବିଫଳ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ହେଲା? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଅମୃତସର ଘଟଣା ପରେ ପଞ୍ଜାବରେ ସାମରିକ ଆଇନ ଘୋଷିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଠାକାର ଜନତା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। କେଉଁଠି? ପଞ୍ଜାବରେ। ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ ଖେଳିଗଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ କ'ଣ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାରଙ୍କର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାବାଗରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ, ପୁରା ରାକ୍ଷସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଇଟା ଆମର ପାପ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏକ ନୂତନ ରାଜନୈତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଝାସ ଦେବା ଲାଗି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଡାକରା ଦେଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ପଦ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଆଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପାଇଥିବା ଯେଉଁ ଉପାଧି ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଜାଲିଆନାବାଗର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଦୃଶ୍ୟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମର ଯେଉଁ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଟ୍ ପଦ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାର୍ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତୁମ ଇତିହାସ ବହିର କ୍ଲାସ୍ 10 ଇତିହାସ ବହିର ୟୁନିଟ୍ ମାନେ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ, ହେଲା କି।
ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ପାଠ। ଏହାର ପାର୍ଟ 1 ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଇଏ ଆଜିର ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କର। ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।